Hello everyone, good morning. Mo din itong garden guys. Nagtanaw ko guys akong mga kuan guys. Pa man din nanarok akong batong. 3 days naman ni guys, pero pa man nanarok. Nanad man din akong flowers guys. Si ano? Ako yung mga bulak daghan guys. Napo koy. Garden. Mo na akong garden guys. Mo na siya. Thank you guys. Follow guys, comments and share. Thank you so much. Good morning. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.